हिज़्बुल्लाह ने इसराइल को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और उस सरप्राइज़ मिलने के बाद नेतन्याहू बुरी तरह परेशान है और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। इस हद तक कि उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और उसमें एक और बहुत ख़ास फ़र्द को शामिल किया और उससे मशवरे लिए और उस फ़र्द ने बताया कि आपके कदम उखड़ चुके हैं और आपको बहुत ही बुरी मार पड़ रही है लबनान में। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। नेतन्याहू बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए है कि हिज़्बुल्लाह मुसलसल इसराइली फ़ौज पर हमले कर रही है और लबनान का महाज़ बहुत गर्म हुआ है। वहाँ पर मुसलसल इसराइली फ़ौज आगे बढ़ती जा रही है, बमबारी कर रही है, लोगों को शहीद कर रही है, निशाना बना रही है। लेकिन हिज़्बुल्लाह ने उसको निशाना बनाने के साथ साथ एक और बहुत बड़ा महाज़ खोल दिया है और शुमाली इसराइल पर एक क़यामत बर्पा कर दी है। इस कदर उस पर हमले किए जा रहे हैं शुमाली इसराइल पर कि नेतन्याहू उसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है और उन हमलों की शिद्दत की वजह से अब बिल्कुल ऐसी सूरत हाल हो गई है शुमाली इसराइल में जैसी एक वक्त में हम कुछ अरसे पहले देखा करते थे सेंट्रल इसराइल के अंदर कि जहाँ पर एक सायरन बजना शुरू होते थे, लोगों के मोबाइल फ़ोन पे अलर्ट्स आना शुरू होते थे और उसके बाद लोग बंकर्स की तरफ भागते थे और किसी तरह उसमें छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते थे। बिल्कुल यही माहौल अब दोबारा शुमाली इसराइल में देखा जा रहा है जहाँ पर एक बैराजेस ऑफ अटैक शुरू किया गया है, मिज़ाइलों की बारिश की जा रही है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से FPV ड्रोन जो अबाबील के नाम से थे उससे हमले किए जा रहे हैं और बहुत ही ताक कर ऐसे फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया जा रहा है जो बहुत महंगे भी हैं और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल वो इलाक़े हैं, वो मकामात हैं और वो फ़ौजी असासे हैं। अब हिज़्बुल्लाह कर ये रहा है कि शुमाली इसराइल के अंदर वो एक मिज़ाइल फ़ायर कर रहा है, आके उसके अंदर मिज़ाइल गिर रहे हैं। कुछ 2 मिज़ाइल फॉक्स न्यूज़ बता रहा है कि सेंट्रल इसराइल में भी आकर गिरे हैं और लोगों ने उसको अपनी आँखों से देखा है और आखिर वक्त में उसको इंटरसेप्ट तो किया है लेकिन वो एक बहुत ही करीब आने के बाद फटे हैं और क्लस्टर म्यूनिशंस भी यूज़ किए जा रहा है इस हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ और वहाँ पर जब ये आकर गिरते हैं और इनको रोकने की भी कोशिश की जाती है तो ये फटते हैं तो उसकी वजह से बहरहाल तबाही काफ़ी होती है। गो के लोगों की अभी तक अमवात वहाँ पर कंफर्म नहीं की जा रही लेकिन लोगों के ज़ख्मी होने के बारे में ज़रूर बताया जा रहा है। अब शुमाली इसराइल के जो इलाके हैं वहाँ पर जैसे रमीम बैरिक्स था और इसके अलावा भी 1-2 इलाके हैं जहाँ पर बहुत ही ताक कर फ़ौजियों को, फ़ौजी असासों को, उनकी गाड़ियों को, उनके दिफाई निज़ाम को आकर FPV के जो ड्रोन हैं अबाबील ड्रोन हिज़्बुल्लाह के वो आकर निशाना बना रहे हैं। वो करीब आते हैं। ये एक फ़ाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े हुए बहुत ही सादा टेक्नोलॉजी के हामिल एक ड्रोन है जिसके ऊपर 1 किलो का ड्रोन है, प्लास्टिक का ड्रोन है। इस पे तकरीबन 7 किलो बारूदी मवाद रखा होता है, लगा हुआ होता है और एक कैमरा लगा होता है जो वीडियो बनाता है और एक कामयाब कार्रवाई की वीडियो हिज़्बुल्लाह को भेज देता है और उसके बाद हिज़्बुल्लाह अपनी पसंद के मकाम पर, पसंद के वक्त पर हिट कर रही है इसराइली फ़ौज को और ये 7 किलो बारूदी मवाद भी आम बारूदी मवाद नहीं है, ये टैंक शिकन बारूदी मवाद है और जब ये टैंकों के परख उड़ा सकता है तो इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये फ़ौजियों के करीब आकर फटता होगा तो क्या हाल होता होगा। तो इसीलिए नेतन्याहू ने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और बताया कि मामलात अब इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि शुमाली इसराइल तो गर्म था ही, अब सेंट्रल इसराइल पर आकर मिज़ाइल गिर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि हम पहले जैसी जंग की सूरत हाल का शिकार होने जा रहे हैं। हमारे अब सायरन बजते हैं, हमारे पास अलर्ट मोबाइल पे आते हैं, हमारे लोग फिर परेशान होकर दौड़ रहे हैं और ये सब कुछ फॉक्स न्यूज़ जैसा चैनल कवर कर रहा है जो बुनियादी तौर पे प्रो इसराइल चैनल है और वो उमूमन उनकी कमज़ोरियों को नहीं दिखा रहा होता लेकिन वो फिर भी उस पर दिखाई जा रही हैं। इसका मतलब है कि मामला किस हद तक संगीन हो चुका है इसराइल के लिए। तो जब नेतन्याहू ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक बहुत ही अहम और गैर मामूली किस्म की मीटिंग बुलाई तो उसमें ड्रैगन फ्लाई नाम की कंपनी जो ड्रोन्स बनाती है और उसमें एक महारत रखती है उसके सरबराह को भी बुलाया गया और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछा गया कि आखिर ये हिज़्बुल्लाह ऐसे कौन से ड्रोन हमले कर रही है और इनको कैसे रोका जा सकता है क्योंकि इसने इसराइल की फ़ौज के कदम लबनान में भी उखाड़ दिए हैं और अब इसराइल के अंदर इसके बहुत ही सादा ड्रोन आ रहे हैं और वो बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। तो ड्रैगन फ्लाई जो कंपनी है उसके CEO ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, आपकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के सामने ये बहुत ही सादी टेक्नोलॉजी है। वो
حکمت اور تدبر کا استعمال کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے آپ کو مار رہے ہیں۔ آپ کے پاس جدید ترین جو سسٹمز لگے ہوئے ہیں ریڈار کے، وہ اس لیے اس ڈرون کو نہیں دیکھ پا رہے کہ اس ڈرون میں کوئی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے اور اس کو پھر جیم کیا جا سکے۔ وہ ایک آپٹک فائبر کیبل سے جڑے ہوئے ڈرون ہیں، ان کو لانچ کیا جاتا ہے، یہ آتے ہیں اپنی پسند کے مقام پر نشانہ بناتے ہیں، اور یہ اتنے چھوٹے ڈرون ہیں کہ ان کو ریڈار سسٹم پڑھ ہی نہیں پاتا، اور یہ اتنی نچلی سطح پر پرواز کر کے آتے ہیں کہ ان کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے کسی جدید ترین ریڈار کے سامنے۔ اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ FPV ڈرون ابابیل کے نام سے آ رہے ہیں، اور یہ گاڑیوں کے شیشوں سے اندر داخل ہو رہے ہیں، کمروں کے اندر کھڑکیوں سے داخل ہو رہے ہیں، کہیں دروازہ کھلا ملتا ہے تو وہ اس ہال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی فوجی جس کمرے میں ہیں وہ اس بند کمرے کے اندر بھی غیر محفوظ ہیں۔ کہیں سے کوئی کھڑکی کھلی مل گئی، کوئی دروازہ کھلا مل گیا تو وہ وہاں پر ڈرون اندر آ جاتا ہے اور قیامت ڈھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے کرنل مائر سمیت 9 اہم فوجی جو ان کے عہدیدار تھے ان کو زخمی کیا گیا، اور بہت بری طرح زخمی کیا گیا، اور اس حد تک زخمی کیا گیا کہ ان کی کھوپڑی اڑا دی گئی اور اس کی برین سرجری اس کرنل مائر کی گئی، اور اس کی حالت اب بھی بہت نازک ہے۔ اور اسی طرح مختلف بیسز پہ جب حملہ کیا جا رہا ہے شمالی اسرائیل کے اندر حزب اللہ کی جانب سے، تو وہاں پر بھی 5-5 6-6 فوجی ہر روز نشانہ بن رہے ہیں اسرائیل کے، اور اس حد تک نشانہ بن رہے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کرٹیکل قرار دی جاتی ہے اسرائیلی میڈیا کے اندر۔ اور کرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کبھی زندہ بچ بھی گئے تو وہ دوبارہ فوج کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دے سکیں گے، اور اس کا مطلب آپ ان فوجیوں کو جو کرٹیکلی انجرڈ ہیں مائنس ہی سمجھیں اسرائیلی فوج سے۔ حزب اللہ جو ہے وہ ان کو بہت ہی تاک کر اور بہت ہی بری طرح نشانہ بنا رہی ہے، اور جہاں پہ وہ میزائل حملے کر رہی ہے وہیں پہ وہ FPV ڈرونز ابابیل کے ذریعے بھی حملے کر رہی ہے، اور اس کے لیے نتن یاہو بہت زیادہ پریشان ہے۔ کروز میزائل کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے حزب اللہ کی جانب سے، اس کی بھی ایک ویڈیو حزب اللہ نے خود جاری کی اور بتایا کہ اس نے مختلف مقامات پر کروز میزائل سے بھی حملہ کیا ہے، اور یہ کروز میزائل کوئی عام میزائل نہیں ہے، یہ ایک تو زمین کی سطح سے جڑ کر چلتے ہیں، اپنے آپ کو منور کرتے ہیں، اور ایک GPS ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے ہدف تک پہنچتے بھی ہیں، اس کو پہچانتے بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ 1650 کلومیٹر تک مار کرنے والے کروز میزائل ہیں جو کہ غیر معمولی نوعیت کے حامل میزائل ہیں، اور ان میزائلوں کا استعمال بتا رہا ہے کہ حزب اللہ کس حد تک اپنی گرفت مضبوط کر رہی ہے اور کر چکی ہے، نہ صرف لبنان میں بلکہ شمالی اسرائیل میں، اور اب اس کے حملوں کا رخ سینٹرل اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے، یعنی براہ راست نتن یاہو کے دل پر وار کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر موجود جو یہودی ہیں وہ دوبارہ اسی کیفیت میں آنا شروع ہو گئے جس کیفیت میں وہ کچھ عرصے پہلے تھے، کہ یہاں سائرن کی آواز سنی، یہاں موبائل فون پہ کوئی الرٹ آیا اور وہاں انہوں نے دوڑ لگا دی بنکرز کی طرف۔ تو شمالی اسرائیل میں سکولز بند کر دیے گئے ہیں، شمالی اسرائیل میں زندگی بالکل منجمد ہو کر رہ گئی ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی حزب اللہ اٹیک کر سکتا ہے، اور حزب اللہ کے حملوں کے پیش نظر وہاں پر لوگ غیر معمولی طور پر احتیاط برت رہے ہیں، اور نتن یاہو یہ کھلا اعتراف شکست کر رہا ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں کہ وہ حزب اللہ کو روکنے میں ناکام ہو چکا ہے، اور حزب اللہ جس کو تباہ کرنے کے لبنان کے اندر گئے تھے وہ اب لبنان کو تو سنبھال ہی رہا ہے، وہ اب اسرائیل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور شمالی اسرائیل کے بعد اب سینٹرل اسرائیل پر اس کی نظر ہے اور اس کی بمباری جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔